Social worker Devendra Prabhu Desai has called for the removal of advertisement boards from electricity poles in Chopde, Agarwada and coastal roads of Mandram constituency, citing difficulties they caused during repairs. Albert Fernandez from Moje also emphasized the need to remove illegal boards to ensure safety of staff who perform the maintenance work. अल्बर्ट फर्नांडीस मोर्जेकार सध्या मोर्जे आसा आमी ह्या वयर पळय कितें केला त्या बोर्डाचेर तुमकां फाटीं सांगलेले की बोर्ड तुमी इलेक्ट्रीक पोलाचेर मारनाकात म्हणून तरी तुमी मारतात तुमी खंयच्या फावरार मारतात बोर्ड ते तुमी जाणात ते आमी नको फाटीं तुमकां सांगलेले की बोर्ड काडा आनी गोंयच्या सरकाराक रिक्वेस्ट आहा हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली कोणाचेच बोर्ड इलेक्ट्रीक पोलार आसप ना आमच्या तर गोंयकारांचे आमे असले लायटी कडेन तुमी कातरले तेंचे घेवन करवती घेवन तर हे बोर्ड तुमी कशे दवरल्यात रे जेईक वचून इचारता डिपार्टमेंटाचे पेंड्या म्हालांनी इचारता तुमच्या कोस्टल बेल्टाचे इकडे तुमचे बोर्ड वयर कित्याक हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या सुदीन ढवळीकराक एक इचारता गोंयचो मिनिस्टर तूं इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाचो हे कोणे ऑर्डर दिल्या हांकां लावपाक कोणे ऑर्डर दिल्या काय म्हणटा ही पोलार चडटात पोलार जायते चडटात दोसन मरतात मरे तेजेर तुमी एक्शन घेनात आनी हेजेर कशी तुमी एक्शन घेना तर तुमी आं म्हाका सांग हेजेर तुमी कित्याक एक्शन घेना काय म्हणटा आयज कितलो पळयता चोपडे टू मोर्जीम वचत ते पोलाचे बोर्ड आसात फाटीं आमी तुमकां एकदां व्हायरल केलो व्हिडिओ तुमी हांवें लक्ष घेवंक ना तेजेर म्हाका सांग तुमकां 2-3 दीस दिता हे बेगीन सरकारान रिक्वेस्ट मागता तसोच इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट आमचो मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर बाब हेजेर मातशें पळय नदर मान मोर्चेन चोपडे टू मोर्चेन विषय आज आशिल्लो म्हत्वाचो म्हणजे आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे पोल्स आसात सगळे स्ट्रीट लायट्स ज्यो आसात आनी ताचे जे पोल्स आसात ताचेर जर एडवर्टीज करतलो जाल्यार सरकारचे परमिशन घेणा हे काळाचे ही गरज आसा डिपार्टमेंटाचे योग्य एप्लिकेशन करून परमिशन घेवन ताचे टॅक्सीस भरून बिरून कितें एडवर्टीज करप ताचे परमिशन घेवप ही सिस्टम आसा आनी अशें आसतना आज आमकां दिसून येता सगळो जो कोस्टल बेल्ट आसा आमचो आगरवाडी चोपडे पासून ते मोर्जी पर्यंत हे सायडीन मांद्रे हरमल केरी पर्यंत सगळ्या जे इलेक्ट्रीक पोलाचेर आमकां आज मुद्दमून पळयल्यार सगळ्या हॉटेलांचे आनी राजकीय पक्षांचे किंवा राजकीय नेत्यांचे आनी बाकीचे एस्टाब्लिशमेंटाचे जे बोर्ड आसात हे कितपत परमिशनां घेतिल्ली आसात हाचे बद्दल एक्सप्लेनेशन सरकारांनी दिवचें इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान दिवचें किंवा ते ताबडतोब काडचे तरी किंवा सगळ्यांच ह्या बोर्डाचे हेचे बोर्ड जेन्ना तुमी लायतात तेन्ना इलेक्ट्रीक बिलांतल्यान लोकांची बिलां थोडीशी माफ करची कारण पोलाचे तांच्यांनी पयशे चार्ज केल्ले आसात इलेक्ट्रीक पोलांक स्ट्रीट लॅम्प ताचे चार्जीस केलेले आसा आमच्या बिलां भितर येतात सो तांचे बिलांतल्यान ते माफ करचे किंवा ताबडतोब एक्शन घेवन हे सगळे बोर्ड काडचे किंवा रितसर ताचे परमिशन घेवन ताचो टॅक्स कलेक्ट करचो सरकाराक रेव्हेन्यू तयार जातलो आनी हे अस्ताव्यस्त जे उद्योग जाले ट्रॅफिकाक कितलोसो ताचो त्रास जाता वाटेचेर खास करून डिवायडर आसात त्या जाग्याचेर ते बोर्ड लावन सगळे पॉलिटिकल बोर्ड्स सगळ्यांचे बोर्ड्स आसा अंधाधुंदी चल्लेली आसा हे बंद जावचे आनी ताबडतोब ताचेर इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान स्टेप घेवच्यो नाजाल्यार लोक कृती करपाक तयार आसतले फाल्यां हे बोर्ड बिर्ड सगळे काडून खंय तरी पडटात हे वाहनां वतना वाटेर पडिल्ले आसता बी लोकांकूय खूब त्रास जाता सो लोक खंय तरी रस्त्यार येवन हाचेर एक्शन घेतले